Nangayo kami ninyo katahuran. Wala kami miyani. Aron na manguligtas kwarta. Nagwali kami sa pulong sa Diyos. Wala kami mudawat sa kwarta. Wala kami magdala sa among relihiyon. Wala kami magdala sa among simbahan. Among giwali kaninyo ang pulong na Diyos sa Ginoo. Ang pulong sa Diyos. Usa igala, among giwali kaninyo ang Ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo. Diin, o kini, ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Unsaon man para maluwas ang tao. Unsaon pagkaluwas sa kalag sa tao. Unsaon para ang kalag sa tao maadtog langit. Unsaon para ang kalag sa tao dili ma-imperno. Ang Biblia nagingon igala sa 1 Corinto Kapitulo 15, 1:4 na kinahanglan nimo tuuhan, kinahanglan nimo dawaton si Kristo Jesus. Imong dawaton si Kristo Jesus sa imong kinabuhi, igala. Imong dawaton si Kristo Jesus na siya namatay para kanimo, igala. Para kanimo, para sa imong sala. Si Kristo Jesus namatay para kanimo. Para ikaw di ma-imperno. Si Kristo Jesus namatay siya para ang ibang kalag dili masunog sa imperno, igala. Mori ang mugiwali ang Ebanghelyo na si Kristo Jesus siya namatay para sa imong sala o siya ilubog o nabandaw sa ikatulong adlaw aron kita makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Mao kini among giwali, igala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo na makaluwas sa imong kalag, the gospel, ang maayong balita na si Kristo Jesus namatay para kanimo. Kinahanglan si Kristo Jesus mamatay para kanimo. Ganong kinahanglan ang Ginoo mamatay para kanimo. Higala, ikaw o ako makasasala. Ang Biblia nagingon, Roma 3:10 at 12. Wala imatarong, wala abisan usa. Wala nakita sa Ginoo, wala nakasabot, wala abisan usa. Ang tanan makasasala. Ang tanan wala nakita sa Ginoo. Igala, ikaw ako makasasala. Ikaw o ako makasasala. Ikaw o ako wala makita Ginoo. Ikaw o ako nakailang Ginoo pero wala magawat sa Ginoo. Ikaw o ako nakapsad sa imaya sa Diyos. Roma 3:23. Higala, kaibaw ka ba? Kaibaw ka ba? Kaibaw ka ba? Natungod sa imong sala, padulog ka giperno. Tungod sa imong sala, padulog ka giperno. Kaibaw ka ba, higala? Pagabay ka sala, padako ka sala, padulog ikaw o giperno. Higala, ang takutanan, mas mamatay ka karon, asa man paingon imong kalag. O mamatay ka karon, o ikaw karon madisgrasya, o ikaw karon makausan ng kinabuhi, o ikaw karon mawad ang ginawa, asa man mapadulog ang imong kalag, asa paingon ang imong kalag. Higala, ang Biblia naging